l'instant. Non, c'est un petit coup, tu prends. Ouais. الو الصوت واضح الصوت الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لنا أن نتحدث إليكم ويسعدنا أن نشارككم في مسيرتكم التي تعبر عن تضامنكم مع الشعب الفلسطيني وخصوصا الأسرى. لقد كنتم دائما معنا وإلى جانبنا في معاركنا ضد الاحتلال، في معاركنا ضد الاستيطان والجدار، وفي التضامن معنا في قطاع غزة. لقد كنتم شركاء لنا في كل تلك المسيرات وفي كل تلك المواجهات. عبرتم أنكم سفراء لنا في أماكنكم. أنتم أيها الأعزاء Abdallah de Palestine vous salue et il disait que aujourd'hui le peuple palestinien est très honoré de l'action qu'on a menée ici en France pour soutenir particulièrement les prisonniers politiques palestiniens. Et il nous rappelle que par le passé, le mouvement de solidarité en France a toujours été là pour répondre à l'appel des Palestiniens quant à la cause aujourd'hui des prisonniers, mais aussi pour ce qui est de l'annexion, du mur d'annexion qu'avait construit le régime d'occupation sioniste. Et mais aussi le mouvement de solidarité qui a toujours été là à côté des Palestiniens pour lutter sur toutes ces causes, notamment le droit autour des réfugiés également. Et là, très récemment, par rapport à l'opération Plomb Durci, on s'est montré très nombreux dans les rues en France pour soutenir notre peuple à Gaza. ينعكس اخواننا الاسرى في هذه الايام الى هروب قاسيه من قبل الاحتلال الاسرائيلي من سياسه العصر الانفرادي واحتفالهم من التعليم، وكذلك الحاله ما حققوه من مكتسبات مثل رواتب الثلج وايضا سياسه العزل ومنعهم من الزيارات. ان هذه السياسه تتنافى مع اتفاقيه جنيف الرابعه، تتنافى مع حقوق الانسان وحقوق الاسرى. Et donc aujourd'hui, le mouvement qui a été lancé, le mouvement de grève qui a été lancé par les prisonniers palestiniens, c'était pour répondre à cette politique d'isolement qui réprime d'autant plus les prisonniers politiques palestiniens et qui les prive. Aujourd'hui, les autorités israéliennes les privent de leur droit de visite et les isolent chacun dans une cellule pendant plusieurs jours et qui les privent de toute visite. Et donc cela, le rappel à Abdallah est totalement contre la 4e convention de Genève. إن إخواننا الأسرى في يومهم 12 من الإضراب على الطاقة يعرضون حياتهم للخطر، وهذا طبعا ناتج عن سياسات الاحتلال الإسرائيلية السيئة لهم. هذا يتطلب منا نحن كفلسطينيين أولا وكعرب وكدوليين كنشطاء وداعمين للإنسانية أينما كانت
يتطلب منا أن نقف إلى جانبهم لنصرتهم ولنحميهم، وليكن ذلك طبعا بمسيرات وببعث الرسائل إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى السفارة الإسرائيلية في كافة الأماكن، نطالبهم بأن يرأفوا بأسرانا وأن يحاولوا أن يخففوا من القيود التي يلقونها عليهم. Et donc aujourd'hui, Abdallah nous rappelle que ça fait 14 jours que les prisonniers palestiniens, aujourd'hui, sont passés au nombre de 5000, sont en grève de la faim et ils sont en train de mettre leur vie en danger. Ils sont en train de mettre leur vie en danger, donc pour que leur voix soit enfin entendue, et nous appellent aujourd'hui tout particulièrement à hausser le ton et donc de manifester davantage notre soutien à la cause des prisonniers politiques palestiniens. أخواننا وأصدقائنا، إنه لشرف لنا أن يشاركوننا في هذه الإضرابات وهذه الاحتجاجات، وما هو مطلوب منا أن تزداد هذه الفعاليات وأن يكون ذلك بعدة أشكال، سواء بالمسيرات التي فيها أو عبر الإنترنت والفيسبوك والوسائل التكنولوجية وبعض الرسائل. إن ما تقومون به بالنسبة لنا مهم جدا، فأنتم دائما معنا ونحن نقدر لكم ذلك. فإلى الأمام في فرنسا، في باريس وكافة المدن وفي كافة أوروبا وكافة الأماكن التي تناصر الإنسانية، إلى الأمام. أنتم أصدقائنا، أنتم شركائنا، أخوة لنا. إلى الأمام ننقذ هؤلاء من الموت المحتم المفروض عليهم. Et donc aujourd'hui, Abdallah nous appelle donc d'intensifier ce mouvement et de s'indigner. Et il nous donne des outils pratiques pour qu'on puisse faire entendre la voix des prisonniers politiques palestiniens, donc notamment à travers aujourd'hui les outils qui sont en notre possession, donc Internet, mais aussi par l'envoi de lettres aux ambassades du régime colonial sioniste. Et pour soutenir cette cause, parce que aujourd'hui s'ils ont intensifié le mouvement, c'est pas leurs conditions ne datent pas d'hier, mais c'est une étape de plus dans les exactions israéliennes pour réprimer une fois pour toutes tout élan de résistance du peuple palestinien. Et nous rappelle aussi que le mouvement solidaire à travers le monde a toujours été là pour répondre à l'appel des Palestiniens, et donc c'est ce qu'ils attendent de nous. Voilà.